তো আমি আমার যে তোমার আরে আরে শাহজালাল মজারও না মাজারের বাইরে হয়ে আছে আমার পড়াইতেছে তো ওইটার লেগে লাইভ করতেছে। আচ্ছা يا أرحم الراحمين أيها الجبر شبر بكل يا خير أمدار تعبد
دار مدينة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الروضة مبارك وشكرا وصلاة وسلام فوجئك ويا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا